ऋग्वेदं अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य देव पृथ्वीजमो होदारं रत्नधातामं ॐ नमस्ते ॐ अधा यजुर्वेद प्रिया यजुर्वेदमवधारय अरुणपाल यजुर्वेदं ॐ ईशेत्वोर्जयत्वा वाजवस्तो देवो वस्सविदा प्राक्वैदुश्रेष्ठतमाय कर्मणाप्यायद्भवन्यादेव भागमुहूर्तेस्वदे पयस्वदे प्रजापतिर्नवीव अयुक्ष्मा मामस्तेन ईशतमागरगं लोरुद्रस्य एतत्परिभोगणक्तध्रुवा अस्मिन् भोगदोस्यारभक्ष्मीर्यजमानस्य पशून्पाहि ॐ स्वस्ति सामवेदप्रिया सामवेदमवधारय अरुणपाल सामवेदम् ॐ एतत्सामगायन्नास्ते हा पूर्वं देवेभ्यो अमृतस्य बाहि यो माददाति समिदेव मावाह अहमन्नमन्नमदन्तमामि अहं विश्वं भुवनमद्य भवः सुवर्णज्योतिः य एवं वेद ॐ स्वस्ति अथर्ववेदमवधारय अरुणपाल अथर्ववेदम् ॐ शन्नो देवीर्भित्रायामो भवन्तु वेदये श्रियोरभिश्रावन्तुनः ॐ स्वस्ति श्रीमद्रामायणमवधारय अरुणपाल श्रीमद्रामायणं तपस्वाध्यायनं तपस्वी वाग्विदाम्बरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवं तपस्वाध्यायनं तपस्वी वाग्विदाम्बरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम् ॐ स्वस्ति श्रीमद्भगवद्गीता अवधारय अरुणपाल श्रीमद्भगवद्गीता धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पाण्डवाः श्रीवाक्यमकुर्वत सञ्जय धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पाण्डवाः श्रीवाक्यमकुर्वत सञ्जय ॐ स्वस्ति श्रीविष्णुसहस्रनामस्तोत्रमवधारय अरुणपाल श्रीविष्णुसहस्रनामस्तोत्रम् श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने अंदरू नमस्कार చేసుకోండి శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే సహస్ర నామ తత్తుల్యం రామనామ వరాననే ఓం స్వస్తి అథ श्री दिव्य प्रबंधम अवधारय अरुणपाह दिव्य प्रबंधम अघरगिल्ले निरयमेंद्र अलर्मेल मंगयुरै महात्मा निगरिल पुगड़ायुलगमुनुडयाय एन्नयाल्वाहाने निगरिर मलर मुनिक्करंगल विरुंबुम तिरुवेंगडत्ताहाने पुगजनुडिल्ला अडिये उन्नडिक्कीड मरंदु पुगुंदेने அடிக்கீடமரந்து புகுந்து அடியேர் வாஜ்மினின் நன்னருள் கொடுக்கும் படிக்கீடில்லா பெருமானை பசர குருகோச்சடகோபன் முடிப்பால் சொன்னாயிரத்து திருவேங்கடத்துக்கு விபத்தும் பிடித்தார் வீத்திருந்து பெரியவானும் நிலாவுவரே ओम स्वस्ति तिरुनाम संकीर्तनमवधारय अरुणपाल तिरुनाम संकीर्तनम बोल रामचंद्र भगवान की రెండు నామాలు స్వామివారి యొక్క తిరునామ సంకీర్తనం చెప్పుకొని ఆ తర్వాత లాలిపాటతో ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని ముగించుకుందాం. అక్షౌ చిరకృష్ణాజిరాంబరం ఫలమూలాదినో శాంతం तापसौ ब्रह्मचारिणौ पुत्रौ दशरथस्यात्वौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणं तन्दृष्ट्वा शत्रुहन्तारं महर्षीणां सुभावहं बभूव दृष्ट्वा वैदेही भक्तारं परिषिच्यते
ఆసామాభినవో శౌరి స్వయమాన్ ముఖాంబుజ. చామరాలు తీసుకోండి వారి దగ్గర. అయ్యా ఉయ్యాల అటు ఇటు ఇద్దరు దంపతులు స్వామి వారికి చక్కని అబ్జావదన ఆటలాడి అలసినావురా నీ భుజాలు పాలలుగా గాని నిధురాబోవేరా. ఇక్కడ దంపతులు ఒక్కొక్కళ్ళు చేతులు మారుతూ ఉండాలి. బాలమురళి గారి పరిపాలన తరపున यमहनीय गुणात्मने चक्रवर्तितनोजाय सार्वभौमाय मंगलम् विश्वामित्रान्तरंगाय मिथिलानगरीमहे भाग्यानां परिपालाय भव्यरूपाय मंगलम् चित्तसाधीनवासाय चित्रकूटविहारिणे देव्याय नमोयिनां धीरोद्धाराय मंगलम् सौरभ्यनादिदारण्याशापवानाभिधारिणे संसेव्याय नामज्ञा स्वामिने नित्यमङ्गलम् रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। चैत्रमासे पक्षे नवम्या